Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sateja jemaah majelis ta'lim sateja hadirin mustami'in rahimana wa rahimakumullah. Ngereng patan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami ngunjuk keki rasa syukur dak kehadirat epan Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah patan kaula sareng panjenengan sateja tetep sami-sami kenging rahmat epan Allah Subhanahu wa taala terjukan kengi syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam pangkian sebelumnya beten kaula sempat membicarakan tentang katipun apa seiantos orang-orang dalam ngalakoni cema-cema dua perkara. Nalikana abe-abe peten kaula sareng para panjenengan sateja andi kakastaan atas kakaleruan, atas dosa, atas cema-cema kesalahan seampun ekalaku peten kaula sareng para panjenengan sateja pas paringi rasa kasta dalam kakastaan naga dinto pas atau fatnyoon sapora dek kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala kak dinto cara paretongan nah yantadhiru minallahi ar-rahmatah. Engke kak dinto pada bayi paretongan naban orang ngarep rahmat ngarep kabelasan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Bila ampun nyoon sapura dak kajunan Allah maus istighfar atau bet kak dinto secara otomatis salain nalakar abekna langsung nyoon sapura kak dinto pada bayi cara paretongan naban orang nyoon rahmat dak kaajunan Allah nyoon kabelasan sabalika orang se ujub orang se orang se terlalu membanggakan diri bangga atas keberhasilannya bangga atas kecerdasannya bangga atas kekayaannya saya kak dima kebanggaan kak dinto tak ikuna aki dek kasih sama stena kak dinto pada bayi paretona ban orang se yantadhirul maktah pada bayi ban orang se ngantos kabentuanna Allah Subhanahu wa taala juga karena apa karena maksa kak dinto beten kaula sareng para panjenengan sateja kak dinto sanajan Allah Subhanahu wa taala kak dinto zat semahanya pura zat semaha belas zat semahani seran tor sama cema kak dinto cek kala man nyaman cek kaman nyaman sifat Allah Subhanahu wa taala seketika dinto deki pas ekaman nyaman ala kuatusa paneka tor sama cema laku tusana pas alasanna arapa ba nama laku ngalakon itu saja ya arapa ba nama laku nginum mabuan arapa ba nama pas ngalakoni judi tor sama cema pas ajawab yati narah tak parapa cek Allah Subhanahu wa taala mahanya pora Allah Subhanahu wa taala maha belas kak dinto cek kaman nyaman kaepan jadi ketika dinto paringedan sop aja boten kau sareng para panjenengan saja cek kaman nyaman atas sifat belasa Allah Subhanahu wa taala karena pun apa mak pasti parengaki ketika dinto karena iantarana swarga ben naraka kak dinto cara paretonganna asmaan ben tiktegena sandal sekangan ben sandal sekacer dadi semak kak dinto swarga ben naraka kak dinto dalam panapanya mana hal seate tieu sebab masuk nade ka swarga masuk nade ka neraka kak dinto sebisa ate tieu sebab deng sakadang samar deng sakadang semak mangkat pada ibadah ke masjid iki ngatengah malam tujuanna sami-sami ngalaksana kieu salat tahajud
Sesetonga mangkat kalaban ikhlas nyuun karidhoanna Allah Subhanahu wa taala, tero kaparinga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesetonga mangkat teh saking tero ya basa urang, tero ika kasambuan urang. Tero orlia pujian dari orang. Kadin tuh lalakonna pada ngalakoni sholat. Bila dapat ke masjid pada i'tikaf, bila dapat ke masjid pada maca Al-Qur'an terus sama jemaah. Dari tahajud terus pada ngantos sofu. Kan pada kak dinto. Saking saya nanda agi, saya abida agi, innamal a'malu bin niat. Lalakon kak dinto tergantung katipun apa niat saya bekal tebe deka pikiran badan kaula sareng para panjenengan saja. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Kak dinto bada setong hikayat. Bada setong hikayat, bada setong carita sekatetian kak dinto terjadi pada zaman Bani Israel. Dimin kak dinto sebelumnya terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto Rasulullah nyarita aki jak sangguna carita kak dinto diceritakan turun temurun bahkan dari masing-masing generasi kak dinto antara reng tua ke anak nah antara guru ke murid kak dinto carita nah benih pera iulangi dupolo kali kak dinto aksar min isrina marrah lebih banyak dari 20 kali carita sisitong kak dinto carita aki benih pera dupolo kali carita aki. Kenapa carita nah? Kanal kafilu min Bani Israel la yatawarra'u min dambin. Beda salah setong penggembala tukang uan. Se orang tukang uan kak dinto beda nengi zaman Bani Israel. Se la yatawarra'u min dambin. Tak waro abakna dari perkara-perkara dosa. Eka puto orang ngalakoni dosa iki abakna gelem yuk marah iya bakna iyo pana 10 dirham pokok jurwa pate. Oh iya marah 5 besena puasa kan. Oh ya arak bakna saya penting bakna pokok bisa ngicuk aki apana ngiro mana disa iya bakna ifidana saya ke dirham misalnya. Oh iya gelem. Jadi kak dinto lah ya tawarro min dambin. Tak waro artinya tak ngaraksa abakna dari ngalakoni dosa. Saya penting ngasil lagi, saya penting ngontong lagi dari bitongan kadunyaan. Jika dima orang kak dinto fa'atat humro'atun. Maka pas orang kak dinto datengi salah setong orang bini fa'aqaha sittina dinaron. Pas sering bini kak dinto apareng sabitek dinar. Sabitek dinar kak dinto iki ampon paretonganna luar biasa raja ubang kak dinto. Dinar kak dinto saya menggunakan dinar sampai makin iki antarana nengi Dubai nengi negara Qatar kak dinto juga menggunakan obang dinar beda juga sih menggunakan obang dirham jika di mana tidak kali ruah cara perhitungan konversinya terhadap rupiah satu dinar kak dinto insya Allah mana tidak kali ruah kak dinto sekitar 4,5 juta 4,5 juta per sadinar lah. Nah, kenapa sadirham mah wallahu a'lam kak dinto iki. Jadi pas kak dinto iki pokok naraja juga. Badan nengi dinar negara lain iki akinian ka jumlah rupiah kak dinto. Sekitar 2,5 juta iki pokok raja sadinar bayi raja pas kak dinto sering bini panika apareng sabitek dinar. Apareng sabitek dinar. Kenapa saya suruh aki? Ala ayyata'aha kaangkui ala ko coba merendahkan dek ka bebini gak dinto ini cara kasar minta lagoni mo na paijat saking iyo bae sabitek dinar ini kita tong perhitungan boleh
Jadi ya boleh sila oleh PC oleh man nyaman nih. Tiga dinto. Bila ampun sakat itu falamma qa'ada minha maq'adar rajuli min imraatihi, maka saampuna toju nengise biasana katoju naring laki karing bini. Tiba-tiba adat wa bakat. Oning-oning temu ngeter. Sering bini gak dinto temu-temu ngeter bergetar wa bakat pas temu nangis. Sampun agak dinto faqala maka selaki gak dinto si tukang uan gak dinto tukang gembala gak dinto pas ngocak. Maya bekiki. Bah, apa? Saya pas teti mbak Naria pas nangis. Akaris tuki apa mbak keng tak seneng ka sengko? Kolat. Sering bini gak dinto pas jawab. Lah, enggak. Bani keng tak seneng. Tapi walakinnahu amalun ma amiltuhu qattu. Tapi lalakun ria cakna sering bini gak dinto. Aropa akila lakon ma amiltuhu qattu. Saya tak pernah elakoni sengko sama sekali. Tiga dinto beniring bini rosak saking oning-oning majar orang laki kakui arosak. Wa ma hamalani alaihi illa lihajatin. Ban sengko sakotuna tak buto dek kehamilan ria saking polana illa lihajatin karena beda hajat. Beda hajat. Terongan dunga tero hamilah pas majar orang kakui menghamili karena andi hajat. Pakola maka sering lagi kadin topas ngucap. Taf'alina anti hada wa ma fa'altuhu qattu. Wa ma fa'alathu qattu. Ara apa mak napas bengal ala ko jararia mon sabelun tak pernah ala ko sakale. Idhabi fahiya laki yang menjara-jara pong-pong ki tak katetian paburung fei. Paburung fei. Tina fahiya laki maka jara pesena pabelia boleh ka burung tak ngara opa. Pangaporana cak dinto sela laki na ampun ongke jara paretongan na. Pas temu ngeter pas temu nangis burung. Tina melakar burung pesena pabelia iku. Tiga dinto. Waqala la wallahi la a'sallaha ba'daha. Pas samarenaria cakna sering lagi gak dinto. Samarenaria la a'sallaha ba'daha. Singkok tak bakal amak siat pole dek ke Allah. Dek budi satiyah cakna sering lagi gak dinto juga. Abadan saterosa. Pamata maka sering lagi gak dinto. Mate min lailatihi ningi malam gak dinto juga dekin gelu. Atinggal sering lagi gak dinto. Atinggal dalam keadaan kuat tak ngalakuni kamaksiatan daga ajunan Allah. Tak sampai madeti. Toju nampun toju saking tak ibadeti gak dinto tak ibadah terus. Fa asbaha maktuban ala babihi. Maka oning-oning bekto kalakuan bekto kulakuna gak dinto tertulis ala babihi atas labenga orang laki sega sebut katipun apa bada tulisan innallaha qad ghafara lil kafili saungkuna Allah subhanahu wa ta'ala ongku nyapora atas dosa-dosana orang se tokang uan jeriah isapora sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala karena apa ujian gak dinto aduh banget berat gendeng sakadeng tak kose sampai iyo pae gelem gak dinto udah ngajak kenapa boleh pas orangnya bagus misalnya gelem gak dinto sela pas wanapanya mana sela gelem iyo pae kan oleh untung dugale cara paretongan jadi saking pas sanajan ampun nengeneng kakenengan
kalakuan na ampun toju kasi sa kutuna itoju saking pas tak ala lakon atas permintaan naga dinto pola na nangalese ring bini ka dinto pas ngeter sambil nangis. Jadi kak dinto dalam matena karena apa? Karena nageni hawa nafsu. Iki tantona saya mah orang normal. Nageni terhadap hawa nafsu naga dinto. Iki luar biasa. Jangkolang-jangkolang ngakakanan apun bedayadaan. Kare si iumpaa pas burung. Jadi kak dinto. Jadi kir-pikiran. Karena kir-pikiran pas abak nagelar. Tak angkuin rosaki kamaksiatan tak itu rosaki. Kak dinto pas Iblis sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala kalaban pangaporaan. Artinya tu sana isapora orang-orang apa? Orang se tokang menggembala gak dinto. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Jadi yang sakadang badan kaula sareng para panjenengan sadeja dalam atau pada ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala narima taubat badan kaula sareng para panjenengan sadeja. Yang sakadang seetarima iki bitongan sisakone. Bitongan sisakone itarema taubat langsung bila ampun katarema sapora satu jutusan. Kak dinto bila ampun Allah kare ngasokan anak. Karena apa? Allah saya lebih ngauningi, Allah saya lebih ngakali terhadap esena atena badan kaula sareng para panjenengan sadeja. Jadi ketika dinto. Engki jeung sakadeng sanajan kose atau saabit-abit teh engki kadang tak lajuni gampang isapura juga sareng ajunan Allah. Abali juga masalah kak dinto abali dekah atena boten kaula sareng para panjenengan sadeja. Nalikana tobat niat tobat boten kaula sareng para panjenengan sadeja kak dinto katipun apa? Kak dinto seoning cuma abad tibi sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Muni tangali orang pokok ampun itu kali nekuk tasbih wirid wampun yang kem ibadah kapi ampun. Jika dia contoh sikit puru pada mangkat ke masjid, pada asolat tahajud, pada ngaji Al-Quran, pada ngantos subuh, pada lalakonna. Saking kak dinto bila atena si fita, iki jalan tujuan nah kak dinto juga beda. Jalan tujuan nah juga beda. Tong tero oleh karidaan Allah, tero oleh pangaporaan dari ajunan Allah, tero kabitonga sebagai orang se wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang se nyuun sapora de ajunan Allah atau pada ajunan Allah bil ashar bakto sahur, bakto sebelum subuh, bakto kol telok dak bingkeng kak dinto tero gengenge kak dinto setonga niat lain tero tangalia orang lain sopaja oleh alaman tero oleh pujian pas timbul dalam pikiran aku sa kampung dinak mak berak sengkok saya paling bojeng ke masjid undara jadi ya swarga dia berak ikan dia sengkok ke tatangke kampung dinak karena raka kapi mak lajuni gampang sing ngojak tiga tinto padahal sadejana niat kak dinto saya bakal nantawaki fokus coba nah ibadah nafatan kaulah sarang para panjenengan sadeja. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam setong tebu Imam Ibnu Hajar pengarang kitab Fathul Bari. Beliau kak dinto nyaritaake tentang debu-debuna ulama ahli makrifat. Jika dima ulama-ulama ahli makrifat kak dinto ada buaki adzikru ala sab'ati anha'in. Dikir ya terdiri atas petong macam bagian, petong macam jurusan jasanya. Fadikrul ainaini bil bukai. Dikira dua mata bil bukai kala benangis. Nangis. Kenapa saya tangis Iki benih nangis pola na dunya na hilang. Benih pola na harta na rosak punten saya katangis kak dinto. Satu aja cemacem dosa saya kala ko abek na. Kak dinto ikir pikir kapang rasa pas tangis soon sapurana dek ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto. Kenapanya mana?
dadi tangisanna. Takok-takok amal ibadah sik lakoni, takok ika kabetere. Takok-takok mi pas tak katarema dekah ajunan Allah Subhanahu wa taala. Nyangka fokus dek ka orang lain, tapi pa banyak nyangka coba dek ka abak tibi. Kalau na samangkin banyak saya balik. Yang ka abak tibi, nama lolo saya ngalakoni kefokusan. Yang ka abak tibi, nah saya lakoni yang kebender. Bila abak na tibi laku yang kebender, otomatis kak dinto pada bayi ben nyangka orang lain ngalakoni kacubaan. Ketika dinto. Bila abak na yang kebagus, otomatis orang lain gak dinto sebas yang kecoba. Kak dinto cikir ramatah kala benangis. Wa dzikrul udhunaini bil iswa'i. Dikira kopeng engki kak dinto bil iswa'i kalaban mirengaki kalamullah, mirengaki Al-Qur'an. Beda orang ngaji ngaki. Beda orang adzan terutama kak dinto ngaki. Beda orang apa yang beburukan, saya beburukan kak dinto bisa teti sebab pekasayan ngaki. Teti ketika dinto langkong-langkong terutama kak dinto merengaki Al-Qur'an. Sila abek nadeng sakadeng tak tulis sempat maca Al-Qur'an iki minimal canggolang-canggolang kuping gak dinto ipa banyak jadi ngaki mawas Al-Qur'an. Tinggal teka Al-Qur'an gak dinto munyina dari HP na tinggal tak pun apa. Ampun bagus kak dinto pas jadi ngaki perkara-perkara sih tak ikarido sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Iki mun bolana iki bakun tetep autamaan sih maca tibi pengeding ngaki. Saya kak dinto cara paretongan na rincianna. Lalakon utama si parlo ikalaku kopeng iki kak dinto ngeding ngaki mirengaki Al-Qur'an. Ketika dinto dikira wa dzikrul lisani bisanai. Dikira lisan bisanai kalaban muji deka keagungan epon Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto dikira lisan. Katipun apa sih sebut muji deka kakobasaan keagungan tor kemurahan epon Allah Subhanahu wa taala. Banyak kak dinto carana kalaban nyebut alhamdulillah, kalaban mabanyak mau sedikir, kalaban mabanyak atobat, kalaban mabanyak maus Al-Qur'an. Kak dinto juga arofa aki bagian dari zikrullah. Bisanai, muji atas keagungan epon Allah Subhanahu wa taala. Saterasa wa dzikrul yadaini bil ata. Dikira dua tanang bil ata kala bencara lebur areng-pareng. Areng-pareng deka ke tatangkeuna, areng-pareng deka tantare tanah langkong-langkong apa areng-pareng deka ring tuana, areng-pareng deka guruna tur sama cuma. Kak dinto aropa aki dikira lisan. Nangali tatangkeuna bek malarat ibento. Tak usah kusenyak banyak. Ibento beras sakampel misalnya. Tak gelar sakampel ibento sagentang misalnya. Kak dinto merupakan dzikrul yadaini arupa aki dikira dua tanah. Bil apa. Nangali tatangkeuna boleh andi anak yatim. Engki dengan cara menyantuni anak yatim kak dinto juga merupakan dzikrul yadaini dikira dua tanah. Saterusipun wa dzikrul badani bil wafa'i. Dikira badan engki kak dinto kalaban cara al wafa. Kenapa sik kocak al wafa kak dinto? Engki manika memenuhi terhadap hak-hak epon Allah Subhanahu wa taala. Betan kaula sareng para panjenengan saja cek perak laku minta hakna abak tibi dak ajunan Allah. Tapi hak epon Allah atas abak betan kaula sareng para panjenengan saja juga kita penuhi laksana aki. Allah berhak ka angkui esempe. Allah berhak ka angkui teti tujuanna ibadah. Allah berhak ka angkui teti tempat untuk memohon dan berdoa. Kak dinto cek sampai adu-adu akase lain.
Cek sampai ada kah selainna Allah Subhanahu wa taala. Tengkana kak dinto yang sakadang orang banyak dalam doa kak dinto bertawassul. Katipun apa bertawassul? Engki sangat saya. Karena pun apa? Mik pola kalaban bertawassul deka orang-orang sesoleh, orang-orang se raja tingkat keimanannya deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mik pola lebih gampang kaangkui masuk deka kataremaan epon Allah Subhanahu wa taala. Tiga dinto. Ini cuman orang-orang di luar madhab kita, orang-orang di luar manhaj kita langsung nyebut syirik, memohon kepada kuburan syirik. Ini kita ke apa sih apa? Pun minta ke kuburan, kilakar syirik. Tak ngerti kapitana tawassul. Pola nama doa ngiti na kuburan pas kan anyoon ke kuburan. Kak aku sih tanya dia kanak-kanak gini, mun minta ke kuburan, syirik. Tapi cek kak dinto beni minta ke kuburan, minta napa kundak ke ajunan Allah Subhanahu wa taala, kala bencara bertawassul dek ka ulama-ulama, dek ka orang-orang wali, para aulia, para syuhada seampun badan ing alam kubur, supaya cara paretonganna bisa menjadi pelicin dek ka hajat tepatan kau dasaran para panjenengan saja kaangkui dapat dek ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Engki mun minta ke kuburan, engki jelas ampun syirik. Karena apa? Karena nganggep beda zat lain sepada ben Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kesalahan dari pemahaman mereka. Walana doa kuburan pas ngangkep minta ke kuburan. Jadi jana ampun oneng cek paryoonana tetap dek ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pas ngangkep syirik kuburan kak dinto bangun musola dengan nabila dikir isoro fungkar terus sama macam. Bahkan kak dinto madhab Wahabi ketika dinto juga sempat mau membongkar astana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking alhamdulillah ulama-ulama dari Indonesia saya diprakarsai sareng muassis Nahdlatul Ulama si asmana Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, alhamdulillah berhasil menggagalkan rencananya Wahabi kaangkui afungkar astana Rasulullah. Cek saking apa sagak dinto kesana tolos sobung seoning cek ka imma astana Rasulullah kak dimma astana para sahabat Nabi ampun fungkar. Jadi pas emok gimana? Jadi kak dinto zikir rabadan kalaban memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Doa aparnya onanda kajunan Allah. Ibadah tujuanna satejana karena Allah. Bahkan hajat seekalaku. Boten kaula sareng para panjenengan sateja saben arena kak dinto jugan. Pon apa-apa hajat ta tujuagi satejana kaangkui ngaoleh rahmat ridha epon Allah Subhanahu wa taala. Sekaping saterusipun wa dzikrul qalbi bil khaufi war raja. Zikir raateh bil khaufi kalaban rasa takut. Kalaban rasa takut. Takut dah kapon apa? Takut kapan duwi sarang ajunan Allah. Takut pas amal ibadah tak parat tu dak ajunan Allah. Takut pas kabelasan Allah putus dak kabe-abaan kak dinto seika takut. Karena apa? Mana bi tak kalaban kabelasan ipun Allah Subhanahu wa taala. Sanajan abak kak dinto ko si jejen ngitunya. Kak dinto tak bekal karasa sebagai kabungaan. Tak bunga tak aku semul bultunya namun pas tak oleh kabelasan dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Bil khaufi kalaban rasa takut. Kalaban rasa takut war roja ban andi rasa pangarep. Ngarep. Kenapa sih ngarep? Ngarep dak kakaridhaan Allah, ngarep rahmat Allah, ngarep kesehatan si paringaki sareng ajunan Allah, ngarep rizki supaya lancar, ngarep juga ndak kah ajunan Allah Subhanahu wa taala. Terjugan pangarep-pangarep si lain. Andi pangarep supaya anak-anak kak dinto patar fuka dalam nyari ilmu. Kak dinto pentas saja ndak kah ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Ben kak dinto arofaki fikir raat.
Saya terakhir kak dinto wa dzikrur ruhi ban dzikir ruh bitaslimi engki kak dinto kalaban pasrah atas ketentuan ipun Allah Subhanahu wa taala. Abek pasrah Allah nantuaki abek kak dinto ipakat dia pun apa? Abek kak dinto pasrah karena sadayana kak dinto arupaki abek kak dinto babadianna Allah. Dadi ipakatipun apa abai? Abek kak dinto kudu pasrah, kudu siap, kudu narema. Bukan warida ban abek kak dinto kudu ridho. Ya pada dia orang yang sederhana, kudu ridho, kudu qanaah. Narema pun apa badana, takdir ketika dinto patimbul dalam pikiran, mungkin ini yang terbaik yang Allah berikan untuk saya. Ketika dinto yang dijadikan prinsip. Montak ketika dinto pas berontak amalo lo pikiran, tuh ya Allah, apa napa ya Allah, mak pasabdina ipa malarat ya Allah. Ya keruak tatangga ipa gompang rezekina ya Allah. Pas so ngosok aromuruan ka Allah. Ibadah ketika dinto. Abakna capok penyakit. Bakal luar si hanya maroja, parnyuunan dak kajunan Allah, pangarep dak kajunan Allah. Ya Allah, pasihat ki abdina ya Allah. Abdina ampun tahunan sakit ya Allah. Pada dia ki penyakit kak dinto sebagai penyakit saya dibudi. Si saingkeun apa sedak bingking kak dinto abdina paringi kesehatan ya Allah. Pentas satejana dek kah ajunan epan Allah Subhanahu wa taala ban kak dinto dadi dikiraat. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakoni bisa waspamator malar muka si sakoni kak dinto bisa tetia kamanfaatan siraja. Mungku patan kaulah torsukan para panjenengan saja. Kurang lebih nanyo na maaf hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.